De amor y gracia, te damos gracias porque nos has salvado a todos nosotros de ese eterno infierno que estábamos llenos de pecados. 예수님의 그 십자가의 사랑을 늘 기억하며 살아갈 수 있도록 인도해 주심을 감사드립니다. Gracias por guiarnos siempre viviendo, recordando la gracia y el sacrificio de la cruz que ha hecho Jesucristo. 또 우리를 주님의 몸된 교회 안에 거할 수 있는 귀한 은혜 주심을 감사드립니다. También gracias por la gracia que nos has dado de permitirnos permanecer en la iglesia. 주님 다시 오실 것을 저희들이 알고 있습니다. Señor, sabemos que tu venida está cerca. 주님 앞에 섰을 때 잘하였다 칭찬받는 주님의 자녀들이 되도록 도와주옵소서. Y que para que cuando estemos ante ti recibamos ese alabo de decir, bien siervo, has hecho. 아버지 하나님, 가주중앙교회를 통해서 더욱 큰 주님의 복음이 증거되기를 원합니다. Te pedimos también, Señor, que por medio de la iglesia central se predique más tu evangelio. 교회 각 가정을 하나님께서 은혜와 사랑으로 보호해 주시고 인도해 주옵소서. A cada familia de los hermanos de esta iglesia, protégelos y guíalos. 복음의 일꾼 삼아 주시기를 원합니다. Y que muchos de los hermanos salgan como siervos tuyos. 오늘의 이 말씀 또한 주 성령님께서 함께 해 주옵소서. Y que la palabra de hoy también, que el Espíritu Santo nos acompañe con ella. 또 마땅히 우리가 알아야 될 말씀을 깨닫게 해 주옵소서. Danos el entendimiento para comprender tu palabra. 그 말씀을 따라 더욱 겸손하게 순종하는 믿음을 우리에게 허락해 주옵소서. Y danos la fe en tu palabra de poder vivir más humildemente y más obedientemente. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el Señor Jesucristo, quien nos ama. 아멘. Amén. 우리 마태복음 16장을 보겠습니다. Vamos a buscar en San Mateo 16. 마태복음 16장 San Mateo capítulo 16. 마태복음 16장 13절입니다. Capítulo 16 de San Mateo, versículo 13. 예수께서 가이사랴 빌립보 지방에 이르러 제자들에게 물어 가라사대 사람들이 인자를 누구라 하느냐. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 가로되 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. 가라사대 너희는 나를 누구라 하느냐. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? 시몬 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예수께서 대답하여 가라사대 바요나 시몬아 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 하신 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 예. 안녕하십니까? Buenos días. 너무 반갑습니다. Me da muchísimo gusto. 예. 저는 이제 라스베가스 교회에서 또 이렇게 말씀을 전하기 위해서 왔습니다. También ahora me han enviado para la iglesia de Las Vegas para también compartir el evangelio con la iglesia. 예, 작년까지만 해도 이제 콜로라도에서 생활했습니다. Hasta el año pasado estuve en Colorado. 콜로라도 한번 와보셨나요? No sé si algunos visitaron Colorado alguna vez.
예, 콜로라도는 해발 sea 레벨이 멕시코하고 같습니다. El nivel del mar donde está ubicado ese estado es casi igual que México. 높은 데서 라스베가스 낮은 데로 왔습니다. Por eso de un estado que estaba un poco alto sobre el nivel de mar vine al lugar un poco bajo que es Las Vegas. 아마 라스베가스 교회는 잘 아실 거라고 생각됩니다. Me imagino que ustedes saben mejor que yo, quizás la iglesia de Las Vegas. 예, 뵈니까 우리 저 라티노 우리 형제자매님들 숫자가 굉장히 많습니다. Estoy aquí, veo la verdad que muchos hermanos latinos aquí. 근데 또 저희 라스베가스 교회는 또 영어권이 90%예요. Pero en la iglesia de Las Vegas 90% de los hermanos son de habla inglés. 예. 근데 제가 영어를 잘 못합니다. Pero lamentablemente no hablo bien el inglés. 그런데 왜 하나님은 거기를 보내셨을까요? Pero ¿por qué el Señor me habrá enviado a esa iglesia? 제가 2월 초 금요일에 도착했습니다. Llegué en un febrero, un viernes de febrero. 이제 토요일 날 청년회에 첫 참석을 했습니다. Al siguiente día que era sábado me tocaba asistir a la comunión de los jóvenes. 우리 교회 청년회장이 청년회장이 미국 사람입니다. El hermano encargado de los jóvenes adultos habla solo inglés. 말씀을 통역으로 하실 겁니까? 영어로 하실 겁니까? Entonces me preguntó, ¿usted va a dar pastor palabra con traductora al lado o lo va a dar usted solo en inglés? 제가 뭐라고 그랬겠어요? ¿Qué creen que respondí yo? 저한테 그걸 물어보는 것 자체가 너무 가슴 아팠어요. Me dolió tanto el hecho de que me haya preguntado sabiendo que no hablaba bien inglés. 제가 뭐라고 그랬겠어요? ¿Qué cree que le respondí al joven? 영어로 하겠습니다. Le dije, lo voy a hacer en inglés. 깜짝 놀라더라고요. Y el hermano se sorprendió. 토요일 하루 종일 연습을 했습니다. Todo el sábado me la pasé practicando. 그리고 영어로 설교를 했어요. Y di la predicación para los jóvenes en inglés. 또 그 다음 날이 됐습니다. Y pasó al siguiente día ahora. 이제 또 봉사의 모임이 9시 반에 주일 9시 반에 있었어요. Reunión de los varones, hermanos, cada domingo lo tienen a las 9:30 de la mañana allá en Las Vegas. 통역을 들어오라고 할까요? Y alguien me preguntó, ¿quiere que pase la traductora? 아닙니다. Le dije que no. 제가 직접 하겠습니다. Lo voy a hacer yo directamente. 그런 세월을 지금 한 달 보내왔습니다. Así han pasado ya un mes que estoy ahí en la iglesia de Las Vegas. 제 느낌에는 방언이 터진 것 같아요. Yo siento que el Señor me está dando el don de hablar en lenguas, por eso de hablar el inglés. 예. 제가 이제 미국에 선교한 지 14년째입니다. Hace 14 años que estoy aquí como pastor misionero aquí en las iglesias de Estados Unidos. 정말 기도 많이 했었습니다. Y oré mucho de verdad. 미국의 많은 사람을 또 전도하기 위해서는 영어를 해야 된다라고 제가 또 알고 있습니다. Y yo sé que para evangelizar a la gente aquí en Estados Unidos tengo que saber el inglés. 근데 제가 좀 게으르긴 했어요. Pero considero que fui un poco como no diligente, vago. 하나님이 저를 그냥 그 바다에 던져버리신 것 같아요. Y creo que el Señor, para que yo fuera más diligente, me tiró sobre ese mar. 예. 근데 또 되더라고요. Y estando en ese momento, en el lugar que tengo que hablar inglés, funciona, puedo hablarlo. 신기하더라고. Pero me asombro hasta de mí mismo de que lo estoy haciendo. 예. 그래서 그것을 하려고 하는 사람은 방법을 찾습니다. La gente que realmente quiere esforzarse en hacerlo, busca las maneras de hacerlo. 그 하기 싫은 사람은 핑계를 찾습니다. Pero el que no quiere hacerlo, busca excusas. 예. 우리가 주님 안에서 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 빌립보서 4장 13절 말씀입니다. En el libro de Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 통역자가 대단하네요. 암송을 다 해버리네. Me asombro de la traductora que lo está memorizando. 안 되면 찾으려고 그랬는데. Si la hermana no lo decía, lo iba a buscarlo. 자, 여러분, 우리 그 말씀 너무 좋아하죠?
Todos conocemos ese versículo, 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 몇 가지를 한다고 써져 있어요? Ahí no dice todo lo puedo, ahí no dice algunas cosas yo puedo en Cristo, no dice así. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 할 수 있는 일을 한다고 돼 있어요? Ahí dice que puedo hacer ciertas cosas que el Señor me permita hacerlo con su poder. No. 저는 지금도 매일 하루하루 정말 긴장 속에서 살고 있습니다. Yo todos los días vivo con esos nervios por el idioma, digamos. 하나님 저를 도와주십시오. Y siempre pido al Señor, Señor, ayúdame. 더 놀라운 걸 가르쳐 드릴까요? ¿Quieren que les diga algo más asombroso que me pasó? 또 다다음 주면 첫 영어 집회를 해야 됩니다. Que me pasó, no, que me va a pasar en realidad, que en 2 semanas tengo que dar el primer seminario en inglés. 또 청년회장이 저한테 왔어요. Y vino el hermano, el encargado de los jóvenes adultos, vino y me pregunta. 목사님, 패스터, 이 집회를 연기를 해야 될까요? Dice, pastor, ¿usted quiere que posterguemos este seminario para otro día? 먼저 기도해 보겠다고. Y le dije, primero yo voy a orar. 기도하는데 너무 창피한 거예요. Pero yo oraba y me daba vergüenza. 아닙니다. 네, 하겠습니다. Pero yo dije, no, yo lo voy a hacer en inglés. 저 한다고 약속은 해놨는데 Prometí y le dije que lo vamos a hacer en 2 semanas. 시간이 다가올수록 막 몸이 쪼그라드는 것 같아요. Pero cada vez que se acerca esa fecha siento que más me hago pequeño. 우리 교회 식구들 지금 열심히 기도하고 있습니다. Y todos los hermanos de la iglesia de Las Vegas están orando muchísimo por mí. 저는 기도할까요, 안 할까요? ¿Creen que yo sigo orando o no? 사정없이 하고 있습니다. O sea, en todo momento estoy llorando. 간절히 안 하고 있어요. Pero realmente con toda ese anhelo lo estoy haciendo. 엄청나게 하고 있습니다. De verdad, muchísimo estoy orando por ese seminario. 근데 어느 날 제가 기도하는데 이 기도가 좀 잘못됐다라는 생각을 했어요. Pero un día yo orando sentí que mi oración no estaba quizás correcto ante Dios. 하나님, 내가 영어로 전도 집회를 할 수 있게 해주세요. 기도를 했어요. Porque yo, ¿cómo oraba? Oraba diciendo, Señor, ayúdame a poder hacer el seminario de la Biblia en inglés. 그 기도가 잘못됐다는 걸 깨달았어요. Pero orando después me di cuenta que esa oración estaba mal. 하나님, 그 집회에 새로운 영혼이 구원받을 수 있게 해주십시오. 그 기도로 바꿨습니다. Por eso cambié la oración. Señor, durante ese seminario, ayuda a que muchas almas puedan venir a escuchar la palabra. 뭐 영어 잘한다고 자랑할 게 아니잖아요. Porque de que uno hable bien el inglés no significa que por eso la gente es salva. 뭐 우리 스페니시 잘한다고 자랑할 게 아니잖아요. Uno de que hable bien el inglés no es de eso de estar gloriándose ante la gente. 저 밖에 홈리스들도 영어 써요 다. La gente que anda en la calle, huérfano, también esas personas hablan en inglés. 우리는 왜 이 말을 잘하기를 원합니까? Pero ¿por qué a veces uno quiere hablar bien un idioma? 주님 복음 전하려고 하는 거잖아요. El objetivo es para predicar el evangelio con ese idioma. 기도 시간에 제가 내가 잘못된 기도를 하고 있구나 생각이 됐습니다. Por eso orando me di cuenta que mi oración no estaba correcta ante Dios, por eso cambié la oración. 자, 저를 위해서 기도해 달라고 부탁드려도 될까요? ¿Sí le puedo pedir a ustedes también que oren por mí? 몇 사람 대답 안 하시는 것 같아요. Veo que algunos no respondieron. 기도 좀 간절히 해 주십시오. Les pido que oren mucho por el seminario. 정말 에레미야 1장에 그 에레미야가 하나님 앞에 나는 아이라 말을 할 줄 모른다고 에레미야는 말했습니다. En Jeremías capítulo 1, Jeremías le dice al Señor que él es como un niño pequeño que no sabe hablar. 이제 저도 좀 나이가 좀 젊게 보이시죠? Me ven joven a mí, ¿no? 애들이 대학생이에요. Pero tengo hijos ya en la universidad. 놀라시는 분이 없네. Pero parece que no hay nadie que se sorprende de eso. 이제 저도 반백년을 살았습니다. Yo ya viví la mitad de mis años por eso. 이제 새로운 시작을 하나님이 저에게 주신 것 Y 같습니다. siento que ahora el haberme movido a este lugar es un cambio que Dios me está dando ahora. 제가 우리 애들한테까지도 기도 부탁을 했습니다. Hasta a mis hijos yo le pedí oración. 이제 아빠가 진짜 미국 선교사로 온 것 같다. Ahora realmente siento que yo, papá de ustedes, siento que vine como misionero aquí a Estados Unidos. 14년 전에 이런 곳에 내가 던져졌으면
진짜 더 많은 시간 영어로 내가 복음을 전했을 건데 Si 14 años atrás el Señor me hubiera metido en una iglesia donde era solo pura hablar inglés, quizás yo me hubiera esforzado mucho más para hablar el inglés. 하지만 또 그동안의 시간은 하나님이 저를 또 준비시키신 시간이라고 저는 확신합니다. Pero yo estoy seguro que todos estos años que el Señor me permitió estar en otras iglesias fue tiempo para prepararme a venir ahora a esta iglesia en Las Vegas. 자, 저를 위해서 꼭 기도해 주십시오. Les pido que sí o sí se acuerden de mí y que oren por mí. 이제 올해 제 미국 선교 시작입니다. Ahora yo siento que es un nuevo comienzo para mí de empezar la misión aquí en Estados Unidos. 이전 일은 잊어버리렵니다. Y el pasado lo quiero olvidar. 이제 새로운 시작을 하나님 앞에 하려고 합니다. Y ahora este nuevo comienzo en esta nueva iglesia que el Señor me permitió, quiero volver a comenzar. 자, 오늘 우리 함께 말씀을 나눌 주제는 15절 말씀입니다. El tema que vamos a estudiar hoy es el versículo 15. 함께 읽어보겠습니다. Vamos a leerlo juntos. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? 너희는 나를 누구라 하느냐? Y dice, ¿vosotros quién decís que soy yo? 이 vosotros quién decís que soy? 아유, 어렵네요. Me cuesta el español también. 예수님은 주로 활동했던 지역이 갈릴리 호수 지역이었습니다. En donde siempre estuvo trabajando en la obra de Jesucristo fue en la área de Galilea. 그런데 이날은 예수님이 아주 멀리 북쪽으로 제자들을 데리고 갔습니다. Pero en este tiempo aquí, cuando habla aquí, llevó a los discípulos y fue al norte a un lugar, a una región lejana del lago Galilea. 자, 여기서 한 35마일 떨어진 곳이 한 어디쯤 됩니까? De aquí a como a 35 millas de aquí de Santa Ana, ¿qué ciudad sería? 가든 글로브 정도 되나요? ¿Como Garden Grove? 35 Garden Grove. millas. LA, Los Ángeles, LA. LA? LA가 그렇게 멀어요? ¿Así lejos está Los Ángeles? 여기서 LA까지 걸어가는 분이 있어요? ¿Hay alguien que de aquí va caminando hasta Los Ángeles? no. 예. 걸어간 사람 없잖아요. Aquí no hay nadie que camina, ¿no? Hasta Los Ángeles. 그죠? No, ¿no? 그런데 예수님은 그 멀리 제자들을 데리고 가신 거예요. Pero Jesucristo a ese lugar tan lejano, con los discípulos, caminando fue hasta ahí. 제자들은 어디를 가는지도 모르고 예수님이 가니까 무조건 따라간 겁니다. Los discípulos no sabían hacia dónde Jesús los llevaba, como donde Jesús los llevaba, así le seguían a él. 그 가이사랴 빌립보라는 지역에 도착했어요. Llegaron a una región llamada de Cesarea de Filipo. 예. 그 먼 곳까지 제자들을 데리고 와서 예수님은 이렇게 제자들에게 질문하십니다. Llevándolo a ese lugar tan lejano, a esa región, Jesús le hace esta pregunta a los discípulos. 사람들이 인자를 누구라 하느냐? Le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice. 사람들이 나를 누구라고 하느냐? Y también hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 여러분 한번 생각해 보세요. Piensen ustedes. 이 가이사랴 빌립보라는 지역이 어떤 지역인 줄 아세요? ¿Ustedes saben qué ciudad, qué región es esta de Cesarea de Filipo? 그걸 모르면 이 말씀이 어떤 의미인지를 깊이 이해할 수 없습니다. Si uno no conoce las características que tiene este lugar de Cesarea de Filipo, difícil entender por qué Jesús hizo estas preguntas. 이 가이사랴 빌립보라는 이름은 왕의 이름이 두 사람이나 들어 있어요. El nombre de Cesarea de Filipo, Cesarea, dos de los emperadores de ese tiempo llevaban ese nombre. 이 가이사랴라는 말은 로마의 황제의 이름입니다. Cesarea es uno de los nombres de los emperadores romanos. 이 빌립보라는 것은 그 지역을 다스렸던 왕의 이름입니다. Filipo era el nombre del rey que gobernaba en ese tiempo en esa región. 이 도시가 어떻겠어요? Entonces imaginen cómo era esta región. 그 빌립보라는 왕이 그 도시를 만들어서 저 로마 황제에게 바친 도시입니다. Es una ciudad que este rey llamado Filipo lo había construido y entregado al emperador Cesarea de ese tiempo. 저도 이곳을 한번 가봤어요. Yo tuve la oportunidad de visitar este lugar. 어마어마한 신전이 있는 곳입니다. Era un lugar donde había un templo enorme de dioses. 그 로마의 신들이 가득 있었던 곳이에요. Donde estaba lleno de esos dioses de ese tiempo los romanos. 예, 여러분 이 로마의 신전들은 너무나 웅장합니다. Ustedes saben, los dioses en ese tiempo, los romanos, eran grandes de verdad. 예, 그 엄청난 신전들이 있는 그곳에
예수님은 제자들을 데리고 가셨어요. A ese lugar donde estaba ese templo tan grande de los dioses romanos, Jesús llevó a los discípulos a ese lugar. 자, 그 큰 신전들 앞에 예수님이 서 계십니다. Y ante esos templos tan enormes de los dioses romanos estaba ahí Jesús parado. 예수님은 아주 초라하신 분이에요. Jesús era alguien bien humilde. 육신으로 볼 때 예수님은 아주 초라한 분입니다. O sea, físicamente no tenía nada bueno de parecer. 이 중에 예수님 보신 분 계세요? ¿Hay alguien de aquí que vio a Jesucristo? 괜찮아요. 한번 손 들어보세요. Si alguien lo vio, levante la mano, no importa. 나 예수님 봤습니다. Decir, ah, bueno, sí, yo vi a Jesucristo. 머리 이렇게 만지신 거죠? 예? 손 든 게 아니고. Hubo alguien que casi levantó la mano, pero después se rascó la cabeza. Me imagino que era para rascarse, ¿no? 순간 가슴이. En un momento me asusté de ver a alguien que casi levantaba la mano. 우리 중에 예수님 만난 사람 하나도 없어요. No hay nadie de nosotros que hayamos visto a Jesucristo. 예수님 얼굴을 직접 본 사람은 없습니다. Nadie que directamente con los ojos haya visto a Jesús. 어떤 분은 나 예수님 사진 봤는데요. Alguien dice, pero yo vi la foto de Jesucristo. 예수님 사진 보면은 아주 멋진 젊은 남자가 있습니다. Cuando uno ve fotos de Jesucristo que la gente ha creado, parece un hombre guapo. 남자인 제가 봐도 반하게 생겼어요. Hasta yo siendo hombre, de verdad veo que es bien guapo esas fotos. 여러분 예수님 그렇게 잘 생겼을까요? Pero ¿creen que realmente así de guapo era Jesucristo? 이사야 53장에는 예수님은 그 모양이 흠모할 만한 것이 없다 되어 있습니다. En Isaías 53 dice que no había nada bueno de buen parecer en Jesucristo. 그리고 사람들에게 싫어 버림바가 되었다고 그랬어요. Y fue entregado y aborrecido por los hombres. 예, 예수님은 사람들이 볼 때 흠모할 만한 것이 없었어요. O sea, no había nada de buen parecer en Jesucristo. 아주 빼 마른 분이셨어요. Alguien bien flaco, 그 연한 줄기 같다고 그랬습니다. que parecía que era como una hoja bien finita. 그 초라하신 예수님이 그 어마어마한 신전들 앞에 서 계시는 거예요. Ese Jesucristo que era tan delgado, tan que no era de buen parecer, estaba ante esos enormes, magníficos, digamos, templos de los dioses romanos. 여러분 그 신전에는 자기 자녀를 불에 태워드리는 그런 장소도 있습니다. Uno de esos templos romanos era lugares en donde entregaban esos romanos a sus propios hijos para ser quemado y dado como ofrenda. 그곳에 땅을 봤더니 많은 어린 아이들의 뼈가 나와요. Porque en esos templos la gente, después los arqueólogos, empezaron a cavar abajo y vieron cadáveres de bebés ahí. 예. 자기의 사랑하는 자녀를 자기가 믿는 신에게 바치는 거예요. A esos hijos propios de uno, ellos lo entregaban a ese Dios que ellos amaban. 보통 믿음입니까? ¿Creen que eso fue poca fe de esa gente romana? 그럼 어떤 신에게 그렇게 자녀를 바쳤을까 봤더니 Pero uno ve a qué dioses le entregaba a esos hijos. 판신이라는 신에게 바쳤어요. Era un dios que se llamaba Pansin. 그게 어떻게 생겼냐면요. 밑에는 염소예요. ¿Cómo se tiene la figura de ese dios? Adentro, abajo, la parte inferior del cuerpo es de una cabra. 위에는 사람이에요. Arriba, el superior es hombre. 이게 뭐죠? ¿Qué es eso? 그건 사람이 만든 거예요. Eso fue creado por un hombre. 그 신에게 자기 자녀를 바치면은 농사가 잘 될 거라고 생각을 했어요. Pensaban que si entregaban a su hijo como sacrificio a ese dios, le iba a ir bien en las cosas que hacía en el trabajo. 그 우상이 가득한 곳에 한 초라한 예수님이 서 계십니다. En ese lugar lleno de dioses estaba ese Jesucristo que no era de buen parecer. 그리고 제자들에게 물어보십니다. Y le hace estas preguntas a los discípulos. 사람들이 인자를 누구라 하느냐? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 사람들은 나를 누구라 하느냐? ¿Qué dice la gente de mí? 그래서 사람들은 자기들이 생각하는 대로 무조건 예수님을 말합니다. Y según el pensamiento de cada persona da respuestas diferentes. 예, 14절입니다. Versículo 14. 가로되 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나이다. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. 예. 사람들은 자기가 느낀 대로 예수님에 대해서 말합니다. Cada persona, según cómo uno lo tomaba, decía acerca de Jesucristo. 예. 그런데 예수님은 그 사람들의 평가를 중요하게 생각하지 않았습니다. Pero Jesús no le importó cómo la gente tomaban de él mismo, de cómo lo consideraban. 자, 나를 따라다니는 너희는 나를 누구라 하느냐?
Y está diciendo ahora los discípulos, ustedes que me están siguiendo, ustedes, ¿quién piensan que soy yo? 너희에게 나는 누구라 하느냐? ¿Quién decís que soy yo? 예? 이 vosotros quién decís que soy? ¿Y vosotros quién decís que soy? 아, 별로 놀라시질 않네. Parece que nadie se asombra de mi español. 네이티브 스피커? 나 설교 중간에 박수 받아본 건 처음입니다. Es la primera vez que en medio de una predicación me aplauden. 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? 제자들은 자기의 모든 재산을 버리고 예수님을 따라다녔습니다. Los discípulos que hicieron, dejaron todo lo que tenían, familia, tesoros, y siguieron a Jesucristo. 예수님이 가시는 곳이라면 어디든지 갔던 제자들입니다. Eran discípulos que donde sea que iba Jesucristo, lo seguían a Él. 나를 따라다니는 너희는 나를 누구라 하느냐? Y ustedes que me siguen a mí, ¿quién decís que soy yo? 자, 여러분에게 예수님은 어떤 분이십니까? Para ustedes, ¿quién es Jesucristo? 네? 좋은 분이세요? ¿Un buen Jesús? 그냥 나를 구원해 주신 분이에요? ¿Alguien que me salvó? 어떤 분은 또 그런 분도 계셔요. Hubo otras personas que dicen así, 바이블 세미나 때만 예수님이 계셔. que cuando solo en seminarios de la Biblia está Jesucristo ahí. 그리고 자기의 삶에서는 예수님이 안 계셔요. Y en la vida de uno, sin embargo, no existe Jesús. 집에 가면 예수님이 잊어버려요. Cuando llega a la casa se olvida de Jesús. 직장에 가면 예수님이 잊어버려요. Cuando va al trabajo se olvida de Jesús. 그래, 바이블 세미나 때만 예수님이 나를 구원해 주신 분이라고. Y cuando solamente viene y asiste a los seminarios de la Biblia, dice, el Señor me ha salvado. 예. 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Quién decís que yo soy? 여러분에게 예수님은 어떤 분이십니까? Para ustedes, ¿quién es Jesucristo? 예? 나를 위해서 피 흘리신 예수님이시죠? El Señor que ha derramado su sangre por mí. 나를 위해서 십자가에서 그 고난 받으신 예수님이시죠? Jesucristo que ha sacrificado, ha sufrido en esa cruz por mí. 나를 구원해 주신 분이시죠? El que me ha salvado es. 예? 그러면 여러분의 현재의 삶은 예수님이 구원 안 해 주시나요? Entonces, en la vida ahora cotidiana de ustedes, ¿el Señor no los sigue salvando y ayudando en la vida que viven? 예수님 오늘도 여러분들에게 물어보십니다. Hoy también les hace la misma pregunta a ustedes. 너에게 나는 누구냐? Para ustedes, ¿quién soy yo? 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Quién decís que yo soy? 여러분 대답하셔야 됩니다. Ustedes tienen que responderle. 입으로 할 게 아닙니다. No solamente con la boca, 우리의 삶으로 sino con la vida de uno, tiene que uno responderle. 입으로는 누구나 할 수 있어요. Porque con la boca todos pueden decir. 네? 여러분에게 예수님은 어떤 분이셔? Para ustedes, ¿quién es Jesucristo? 이 실제 있었던 일입니다. Este fue algo hecho real. 미국 보스턴에서 이제 갓 20살이 된 여자 학생이 이제 운전을 이제 처음 시작하는 겁니다. Fue en Boston una joven, una muchacha que recién empezaba a manejar. 그런데 길을 가다가 어떤 남자를 살짝 들이받게 됐어요. Y sin querer en la calle chocó contra una persona. 이 남자는 너무 화가 났습니다. Pero obviamente no fue un accidente grave, sino que fue un toque así que le dio a ese hombre y este hombre se enojó. 그렇게 많이 다친 것도 아니에요. Porque ni siquiera se había lastimado tanto. 그런데 그 여학생이 운전이 서툴다고 막 비난을 했습니다. Pero le empezó a criticar a esta muchacha diciendo que no sabes ni manejar, ¿por qué andas manejando? 내가 네 운전을 못하게 만들겠다고 이야기했어요. Y le dijo a este hombre, voy a hacer lo posible para que tú nunca más vuelvas a manejar. 그리고 폴리스에 신고했습니다. Y la denunció a la policía. 폴리스맨이 왔어요. Llegó la policía. 이 폴리스맨이 봐도 별로 그렇게 큰 문제가 아닌데 이 남자가 너무 과하게 반응한다 생각을 했습니다. La policía vio que en realidad nada le pasó a esta persona, que no fue nada, digamos, un accidente grave, y vio que este hombre estaba exagerando. 경찰이 좀 용서해 달라고 부탁을 했어요. Y el policía le dijo, perdónale a la muchacha. 그래도 이 사람 너무 화가 났어요. Pero este hombre seguía bien enojado. 이 여학생을 운전을 못하게 해야 됩니다. Dijo, tiene que hacer para que esta muchacha deje de manejar. 경찰이 할 수 없이 폴리스 리포트를 써야 됩니다. La policía, como llegó ahí, no le queda otra que escribir el reporte. 자, 당신 이름이 뭡니까? Y le dice, ¿cuál es su nombre? 이름이 뭔지 아세요? ¿Saben cuál era el nombre? 예? Jesus Lord, my God. Jesús, mi Señor, mi Dios. 예. Jesus Christ Lord입니다. Perdón, era Jesucristo, mi Señor. 예. Jesus Christ
Lord. Jesucristo, mi Señor era. 그 경찰이 에? 이름이 뭐라고요? Y el policía se quedó sorprendido. ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Jesus Christ Lord입니다. Jesucristo, mi Señor. 아, 저 장난하지 마시고 진짜 이름 말해주세요. Y le dice, por favor, usted ya no se burle de mí, dígame su nombre verdadero. 드라이브 라이센스를 봤더니 진짜 이름이 그렇게 써져 있어. Le mostró su credencial de manejo y vio eso, la tarjeta del manejo, y tenía ese nombre. 이름은 Jesus Christ Lord며. De verdad, así tenía su nombre, Jesucristo, mi Señor era. 용서 못해. Pero el otro le dijo, no tengo que castigar a esta muchacha. 운전 못하게 만들 거야. Yo voy a hacer lo posible para que esta persona no pueda manejar. 이름이 어떻게 되셔요? Y le dice, ¿cuál es su nombre? 이 사람 왜 이름을 그렇게 고쳤을까요? ¿Por qué habrá llevado ese nombre esa persona? 왜 고쳤을까요? ¿Por qué tendrá ese nombre? 아마 예수님처럼 살고 싶어서 바꾸지 않았을까요? Esa persona, ese hombre que no podía perdonar a esta persona, llevaba ese nombre de Jesucristo. 아니면 그 부모가 그렇게 이름을 바꿔줬다면 그 부모가 그렇게 예수님처럼 살기를 원해서 바꿔줬을 Y esta 겁니다. persona del nacimiento no llevó ese nombre, seguramente cuando se hizo adulto cambió ese nombre. ¿Pero por qué lo cambió? Porque quería vivir como Jesucristo. 이게 지어낸 이야기가 아니에요. No, esto no es algo que estoy inventando. 실제 제가 미국 뉴스페이퍼에서 읽었습니다. Lo vi en el periódico en Estados Unidos, algo que ocurrió en Boston. 예, 여러분 이름은 예수님인데 Su nombre de este señor se llamaba Jesús, 전혀 예수님과 상관없이 살아가고 있어요. pero vivía sin tener nada que ver con Jesucristo. 자, 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? 예, 여러분 좀 힘들고 어려운 일이 많이 있을 거라고 저는 생각됩니다. Considero que en la vida de cada uno siempre tenemos problemas, dificultades. 구원받으면 그때부터 행복한 게 아니에요. No desde el momento que uno recibe salvación significa que viene toda la felicidad del mundo. 시카고에서 복음을 전했던 D.L. 무디는 이렇게 말했습니다. D.L. Moody, que fue un misionero que predicó en Chicago, dijo así: 당신이 거듭났다면 si usted ha nacido de nuevo, 당신은 이 세상에서 가장 치열한 전쟁터에 들어온 겁니다. usted acaba de meterse como un soldado a la guerra más peligrosa de este mundo. 첫 번째는 나와 싸워야 됩니다. Primero, la guerra contra quién? Contra uno. 그리고 이 복음의 전쟁을 또 해야 됩니다. Y luego, hacer la guerra por el Evangelio. 여러분 복음 전하는데 쉽게 전해지던가요? ¿Fácilmente se predica el Evangelio? 네, 이 복음은 정말 이 전쟁과 같은 겁니다. Predicar el Evangelio a alguien es como una guerra. 자, 여러분 우리는 그 많은 어려움들을 겪고 있습니다. Nosotros pasamos por todas esas dificultades. 그때 여러분은 어떻게 그 모든 문제를 해결하십니까? ¿Cómo ustedes en cada dificultad que ustedes padecen, cómo lo resuelven? 네, 여러분 다윗 왕 잘 아시죠? Conocen al rey David. 예, 이 다윗 왕은 두 가지의 고난이 있었습니다. Este rey David tuvo dos tribulaciones y aflicciones. 첫 번째는 다윗 왕은 사울 왕을 통해서 고난을 받았어요. Primero fue afligido por el rey Saúl. 예. 두 번째는 블레셋이라는 이방인을 통해서 고난을 Y 받았습니다. luego fue afligido por los filisteos que eran gentiles. 자, 우리가 구원받으면 동일한 고난을 받습니다. Nosotros que después de recibir salvación también recibimos las mismas aflicciones que David. 사울 왕은 성령을 받았던 사람입니다. El rey Saúl fue alguien que recibió el Espíritu y fue ungido también. 그는 하나님의 사람이었습니다. Él era hombre de Dios, Saúl. 예. 우리가 구원받고 나면은요, 교회 생활을 해야 되는 겁니다. Después de recibir la salvación, uno debe llevar la vida cristiana en la iglesia. 교회 생활 안 하면 여러분 육신의 고통은 없습니다. Si uno no lleva la vida cristiana en la iglesia, aflicciones en la carne no lo van a tener. 그런데 하나님 말씀을 단 하나도 깨닫지 못합니다. Y menos tampoco van a entender la palabra de Dios. 예. 그래서 교회를 통해서 복음이 전해지고 교회를 통해서 하나님 말씀이 깨달아지는 겁니다. Por medio de la iglesia, estando en la iglesia, se predica el evangelio y por medio de la iglesia uno entiende la palabra de Dios. 자, 함께 하려면 어떻게 해야 될까요? Y para estar juntos, ¿qué hay que hacer? 함께 하려면 Para estar juntos. 예. 그 형제 자매님들이 고난을 좀 줬다고 내가 이 교회를 떠날 필요는 없는 겁니다. Supongamos que hubo algún hermano o hermana que me afligió a mí en mi corazón. Uno por haber sido afligido por algún hermano no tiene que dejar de venir a la iglesia. 그때 예수님 물어보십니다. Porque Jesucristo aún en ese momento les va a preguntar: 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿quién decís que soy yo? 자, 16절입니다. Versículo 16. 우리 함께 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos.
Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예. 시몬 베드로는 아주 지혜로운 대답을 했습니다. Simón Pedro dijo una respuesta sabia. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 주는 나의 구원자십니다. Tú eres mi Salvador 살아계신 하나님의 아들이시니이다. y eres el Hijo del Dios viviente. 예. 여러분 이보다 더 정확한 대답은 없습니다. No existe otra respuesta más exacta que esta. 자, 우리 삶 속에 교회 안에서 고난을 받을 수도 있어요. En la vida de uno, como dentro de la iglesia, uno puede ser afligido. 여러분 그때 어떻게 하십니까? En esas aflicciones, ¿qué van a hacer ustedes? 또 우리는 구원받지 않는 이방인을 통해서 또 고난을 받을 수 있습니다. También somos afligidos por los gentiles, gente que no ha sido salva. 예. 그리고 우리가 사람에게 받은 상처는 쉽게 잊어지지가 않습니다. A veces los dolores o el ser afligido por personas es difícil olvidar cuando alguien lo lastima a uno. 자, 돈을 만약에 잃었다면 다시 마음을 먹고 또 열심히 일을 하면 또 모을 수 있어요. Cuando uno pierde dinero, quizás le duele un poco en el tiempo, pero luego vuelve a trabajar y vuelve a ganar dinero otra vez. 예. 그런데 사람에게 받은 상처는 잊어지지가 않는 겁니다. Pero cuando uno es lastimado por una persona, difícil olvidar ese dolor. 그래서 우리는 상처를 받아요. Por eso somos lastimados. 근데 왜 하나님 그런 일을 나에게 Pero ¿por 허락하셨을까? qué el Señor permite eso en mi vida? 자, 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Quién decís que soy yo? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 나에게 힘든 일이 있을 때 나에게 주님은 어떤 분이신가 생각해 보는 거예요. Que cuando uno está pasando por aflicciones, dificultades, pensar, ¿quién es el Señor para mí? 이 다윗 왕은 어떤 일이 있어도 하나님만을 바라봤습니다. David, no importa qué aflicción, dificultad tuvo, siempre puso la mira en Dios. 그런데 왜 하나님은 이 사울 왕은 버리셨을까요? Pero ¿por qué al rey Saúl Dios lo abandonó? 똑같은 하나님의 사람입니다. Ambos, David y Saúl, eran hombre de Dios. 둘 다 성령을 받았어요. Ambos recibieron el Espíritu de Dios. 그런데 한 사람은 버려졌습니다. Pero uno fue abandonado. 한 사람은 문제가 있긴 하지만 계속 하나님이 쓰셨어요. Pero el otro, David, sin embargo, aunque él también pecó y tuvo muchos problemas, el Señor lo siguió utilizando. 그 차이가 뭘까요? ¿Cuál fue la diferencia? 여러분들에게도 많은 고난이 있을 거라고 저는 Yo 생각됩니다. considero que todos ustedes seguramente tienen diferentes tipos de aflicciones. 그때 여러분은 어떤 자세를 취하십니까? En cada una de esas aflicciones y dificultades, ¿qué actitud toman ustedes? 예, 우리 사무엘상 18장을 한번 봅시다. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 18. 사무엘상 18장 1 Samuel capítulo 18. 사무엘상 18장입니다. 1 Samuel capítulo 18. 사무엘상 18장 1 Samuel capítulo 18, 7절입니다. versículo 7. 여인들이 뛰놀며 창허하여 가로되 사울이의 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 한지라. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. 사울이 이 말을 불쾌하여 심히 노하여 가로되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그에 더 얻는 것이 나라밖에 무엇이냐 하고. Y se enojó Saúl en gran manera y se desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. 9절은 함께 읽어봅시다. Versículo 9, vamos a leerlo juntos. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 예. 사울은 하나님의 기름 부으심을 받은 왕이었습니다. Saúl era un rey que fue ungido de Dios, 이스라엘 초대 왕입니다. el primer rey de Israel. 그런데 다윗이라는 새로운 사람이 등장했습니다. Pero apareció en su vida David. 그런데 그 다윗이 죽인 자는 자기보다 10배가 더 많습니다. Pero la gente que David mató era 10 veces más que los que mató Saúl. 백성들의 마음이 다윗에게 가고 있어요. Y el corazón del pueblo iba hacia David. 이 사울 왕이 너무나 기분이 나쁜 겁니다. Y a Saúl no le gustó eso. 영어로 jealousy. Tuvo celos. 자, 여러분 혹시 질투 날 때 있죠? Si ustedes también tienen celos a veces, ¿no? 질투 안 나요? ¿No son celosos?
왜 표정 관리를 하십니까? Veo que algunos no responden, ¿no? Y fingen no serlo. 질투 나잖아요. Sí somos celosos o no. 네. Sí. See? 아, see? 오, I see? Thank you. 자, 이 사울이 다윗을 보니까 시기가 나는 거예요. Y empezó a tener celos ahora Saúl de David. 질투가 나는 겁니다. Subió el celo de él ahora. 여러분 그랬을 때 여러분은 어떻게 하시겠어요? Cuando sube un celo en ustedes, ¿qué hacen ustedes? 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Quién decís que soy yo? 그런데 사울은요, 주님을 잃어버렸습니다. Pero Saúl fue abandonado por Dios. 그리고 사울은 다윗에게 포커스해버렸어요. Se olvidó de Dios Saúl y solamente se enfocó en David. 그날부터 사울은 다윗만 쳐다보고 있는 거예요. Desde ese día puso la mira en quién? En David nada más. 저놈만 죽이면 되는데, O sea, estaba siempre poniendo la vista diciendo solamente a este lo tengo que matar. 저놈만 없어지면 되는데. Con tal que este desaparezca de mi vida, voy a vivir. 사울의 마음은요, 이 다윗에게 포커스를 해버렸습니다. Por eso el corazón de Saúl se dirigió hacia David. 그래 다윗이 정신까지 돌아버렸어요. Hasta obviamente 아니, lo, Saúl. Saúl después se volvió casi loco también. 아유, 정신 바짝 차려야 됩니다. Saúl se volvió loco. Iba a decir que David se volvió loco, pero era Saúl el que se volvió loco. 이 사울이 정신까지 돌아버렸어요. Se volvió loco Saúl. 여러분 혹시 내 삶 속에서 누구 얼굴이 자꾸 떠오르면은 여러분도 이미 사울이 되고 있는 거예요. Si en la vida de ustedes de repente continuamente se le aparece el rostro de alguien que odian o que tienen celos, significa que se están convirtiendo como Saúl. 예? 지금도 저 내 은밀한 방을 열면은 내 미워하는 사람 사진 다 걸어놓고 날마다 욕을 하는 사람도 있을 수 있어요. Seguramente quizás hasta hoy en día hay gente que abre esa caja secreta que tiene uno y hay fotos, personas de alguien que odian y andan ahí molestando a esa foto y pegándole. 직장에서 나를 괴롭히는 사람이 있는데 막 그 사람 때문에 막 미워서 어쩔 줄은 몰라 하는 사람이 있어요. Gente que en el trabajo hay alguien que odia y aborrece y continuamente sufre por esa persona. 그 사람은 사울 왕처럼 그 사람에게 포커스하고 있는 겁니다. Si una persona tiene eso en su corazón, significa que está poniendo como Saúl el enfoque en la persona y no en Dios. 예, 여러분. 그런데 사울이 고통을 많이 받았어요? 다윗이 고통을 많이 받았어요? Si ustedes ven, comparan la vida de los dos, ¿quién fue más afligido, David o Saúl? 다윗이 받은 고통은 사울에 비하면 다윗이 받은 고통은 사울은 받지도 않았습니다. O sea, es incomparable lo que sufrió David a la comparación de lo que sufrió Saúl. 오히려 사울에게 다윗이 고난을 받았어요. Al contrario, David sufrió por Saúl. 그런데 왜 다윗은 사울 왕을 주목하지 않을까요? Pero ¿por qué Saúl, sin embargo, siempre puso la mira en ese David? 다윗은 사울을 보지 않습니다. David, no importa cómo lo afligió Saúl, David nunca puso los ojos en Saúl. 다윗은 누구를 볼까요? David, ¿a quién puso, dónde puso sus ojos? 하나님을 보는 거예요. Puso sus ojos en Dios. 하나님만을 보는 겁니다. Solo miró en Dios. 다윗은 하나님에게 포커스했어요. David siempre se enfocó en Dios. 사울은 사람에게 포커스했습니다. Saúl siempre se enfocó en el hombre. 사울은 버려졌습니다. Y Saúl fue abandonado por Dios. 예수님은 그 제자들에게 물어보셨어요. Jesucristo le hizo la pregunta a los discípulos. 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Quién decís que soy yo? 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Quién decís que soy yo? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 주는 언제든지 나를 구원하신 분이십니다. Tú en todo momento tú me vas a salvar en mi vida. 여러분 예수님은 우리를 죄에서만 구원하시고 끝나신 거예요? ¿Creen que Jesucristo solamente me salvó del infierno, los pecados y ahí termina? 예수 우리에게 약속해 주셨습니다. Jesucristo hizo una promesa 세상 끝날까지 영원히 나와 함께 하시겠다고 de que 말씀하셨어요. hasta el fin del mundo, hasta lo último en la tierra, Él iba a estar con nosotros. 예수님 나와 함께하고 계십니다. Y por eso todavía está con nosotros. 구원자로 함께하고 계셔요. Como Salvador sigue estando con nosotros. 우리는 누구에게 포커스해야 됩니다. ¿En quién tenemos que seguir enfocándonos entonces? 여러분 제자들의 모습을 상상해 보세요. Imaginen el ambiente en que estaban los discípulos ahí. 제자들은 예수님을 봤습니다. Los discípulos vieron a Jesucristo 그런데 아주 초라한 모습의 예수님입니다. y vieron a un Jesucristo que no era de buen parecer. 여러분 예수님 얼굴이 어떻게 생겼는지 제가 좀 설명드릴까요? ¿Quieren que les explique un poco cómo era el rostro de Jesucristo?
지금까지 여러분들이 만난 남자 중에 제일 못생긴 남자가 있다면 그보다 더 못생긴 게 예수님이에요. Piensen en la persona más fea que hayan visto de un hombre en este mundo, es mucho más feo que ese hombre entonces. 어떤 남자 봤는데 아우 이게 너무 못생겼어. Supongamos que un día ustedes vieron a un hombre bien horrible y feo, 근데 그 남자보다 더 못생긴 게 예수님이에요. pero Jesucristo, ¿quién es más horrible que ese hombre que ustedes hayan visto? 육신의 모양은 초라한 예수님입니다. Por eso era miserable, físicamente no tenía nada de buen parecer. 그 예수님 뒤에는 어마어마한 로마의 신전들이 있습니다. Detrás de Jesucristo estaba ese templo de donde están todos esos dioses romanos. 너희는 나를 누구라 하느냐? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? 여러분은 뭐라고 하시겠어요? ¿Ustedes qué le van a responder? 뒤에는 엄청난 신전이 있는데 초라한 예수님이 나에게 질문하시는 거예요. Atrás está en ese templo tan enorme y magnífico, digamos, con todos los dioses romanos, y está ese Jesucristo tan débil ahí y le hace esa pregunta. 너희는 나를 누구라 하느냐? Y le dice, ¿quién decís que soy yo? 너한테는 내가 어떤 존재이냐? Para ustedes, ¿quién soy yo? 예, 우린 가끔 어려운 일을 너무나 많이 만납니다. Nosotros muchas veces pasamos por dificultades. 예, 저도 이제 미국 생활을 벌써 14년 했습니다. Ya 14 años que estoy aquí en Estados Unidos 제가 영어를 아주 잘합니다. y hablo bien el inglés por eso, 그게 사실이에요. de verdad. 근데 겸손하게 나는 못합니다. Pero quiero ser humilde, por eso les digo que no sé hablar bien inglés. 그게 진짜 못한 줄 알아요. Y mucha gente piensa que de verdad no sé nada de inglés. 근데 나 영어를 잘 못합니다. Pero les digo, no sé yo mucho inglés. 예, 저 영어 잘합니다. Pero hablo bien, ¿eh? 듣는 사람이 좀 어려워해서 그러는 거죠. Yo lo hablo bien, pero quizás es difícil de entender para la gente que me oye. 그렇지. 예수님에게 나는 어떤 존재인가? Y yo me pregunto, ¿quién es Jesucristo para mí? 예수님은 나를 어떻게 보실까? ¿Cómo el Señor me ve a mí? 여러분, 예수님은 나를 어떻게 보실까요? ¿Cómo Jesucristo me verá? 나를 얼마나 귀하게 보실까요? ¿De qué tan gran estima tendrá hacia mí? 예수님은 나를 위해서 죽을 만큼 나를 귀하게 보시는 겁니다. Fue de gran estima que me ha tenido hasta morir por mí por eso. 여러분이 어떤 존재인지 아세요? ¿Ustedes saben quiénes son ustedes? 여러분이 구원받았다면 여러분이 어떤 존재인 줄 아세요? Si ustedes fueron salvos, tienen que saber quiénes son realmente. 아직 구원받지 않았어도 여러분은 동일하게 예수님 앞에 이런 존재입니다. O sea, aunque sea una persona que no es salva, aún esas personas no salvas son valiosos para Dios también. 예수님이 죽으실 만큼 사랑하는 존재입니다. Porque cada ser humano, el Señor lo valora y estima porque entregó su vida por cada uno. 예, 우리 이사야 41장을 Vamos a ver en Isaías 41. 이사야 49장입니다. Isaías 49. 이사야 49장. Isaías 49. 이사야 49장. Isaías 49. 이사야 49장 5절입니다. Isaías 49, versículo 5. 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라 나의 하나님이 나의 힘이 되셨도다. 거기만 읽겠습니다. Dice, en la parte de abajo vamos a leer la última parte del versículo, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라 나의 하나님이 나의 힘이 되셨도다. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. 여러분, 존귀한 자가 어떤 자입니까? ¿Quiénes son los estimados? 아주 귀한 존재예요. Alguien de gran valor es estimado. 여러분은 얼마나 귀한 존재예요? ¿Qué tan valiosos son ustedes ante el Señor? 잘 모르시죠? No lo saben, ¿no? 예. 제가 이 직장 생활을 하고 있다가 교회에 부름을 받고 이제 처음 전도인 일을 시작을 했습니다. Cuando yo, después de recibir salvación, yo llevaba mi trabajo, pero luego de la iglesia me han llamado para servir en la iglesia como pastor, y fue la primera iglesia que yo empecé a ministrar. 예, 벌써 한 20년 정도 전의 일입니다. Algo que obviamente fue hace 20 años atrás ya. 자, 처음에 교회 부름을 받았으니 여러분 막
의욕이 얼마나 넘쳤겠어요. Imaginen la pasión que tanto yo tenía cuando me llamaron de la iglesia para servir en la iglesia como pastor. 형제 자매들의 모든 문제를 내가 이제 말씀으로 다 해결하리라. Y yo dije, bueno, ahora que me pusieron como pastor aquí en la iglesia, yo ahora voy a resolver con la palabra los problemas de cada uno de los hermanos. 근데 한 자매를 상담을 하게 됐습니다. Y un día me tocó tener consejería con una hermana. 구원받은 지 10년이 지났답니다. Una hermana que hace 10 años que había sido salva. 근데 자기가 진짜 구원받았는지 잘 모르겠대요. Y ella me vino a cuestionar diciendo que no está segura si es salva o no. 그리고 막 1시간 반을 우는 거예요. 1 hora y media estaba llorando la hermana. 그래서 전도 집회 말씀을 수도 없이 들었답니다. Y dice que muchas veces escuchó sola hasta los seminarios para confirmar su salvación. 말씀은 들으면서 나니까요. Porque obviamente la fe viene del oír la palabra. 예. 그래서 바이블 세미나 말씀을 수백 번을 들은 거예요. Y ella como más de 100 veces escuchó el seminario. 바이블 세미나 말씀을 들을 때는 그런 것 같대. Y cuando escucha los seminarios siente que es salva. 집에 오면 이런 생각이 든다는 거예요. Pero dice que cuando llega a la casa tiene otro pensamiento. 그래도 혹시 내가 아니면 어떻게 하냐. Porque duda diciendo, ¿y si no soy salva al 100%? 불안한 거예요. Tenía esa duda. 그것 때문에 너무 괴로운 시간을 보내고 Y 있는 거예요. pasó años de aflicción por eso y estaba afligida ella. 1시간 반을 계속 울면서 저한테 이야기를 했습니다. 1 hora y media llorando me estuvo diciendo eso. 자, 제가 그래요. 이제 우리 해결합시다. Y le dije yo a la hermana, ahora hermana lo vamos a resolver. 말씀으로 그냥 확실히 해결합시다. Con la palabra lo vamos a resolver. 그리고 이제 제가 말씀을 좀 같이 찾자고 했어요. Y le dije, vamos a buscar versículos de la Biblia. 그리고 그 말씀을 찾아서 같이 읽었는데 Y 해결됐다는 encontramos. 거예요. Y busqué versículos, ella los leyó y dice, que ahora está resuelto. 자기 해결이 됐대요. Y ella dijo, ya lo resolví. 지금 1시간 반을 운 사람이 Alguien que 1 hora y media se la pasó llorando, 말씀 한 절 딱 찾으니까 끝나버린 거예요. con un versículo de la Biblia dice, ya está resuelto, dijo. 저는 이게 지금 뭔 일이지? Y yo dije, ¿qué pasó acá? Dije. 그래서 제가요 그 자매를 붙잡아 놓고 아니라고 이번에 해결해야 된다고 막 붙잡은 거예요. Y yo continuamente decía a la hermana, pero tenemos que seguir aprendiendo para volver a repasar todo eso, pero ella decía, no, ya está resuelto, dijo. 그 자매님 해결됐다는 거예요. Ella con un versículo que le leí dijo, ya está. 이제 간다는 거예요. Y que ya se iba por eso. 아니라고 이거 앉으라고. Y yo le dije, no hermana, quédese un poco más que vamos a volver a repasar otra vez. 또 집에 가면 또 똑같은 생각이 들 Porque 거라고. si vuelve a la casa otra vez va a estar dudando entonces. 아니라고. Dice, no, ahora estoy 해결했대. seguro que ya lo resolvió, dijo. 그 이제 이 사람은 해결됐다고 간다고 그러죠. 저는 말 한마디 안 했기 때문에 앉혀놓고 막 이야기하려고 그러죠. Ella que con un versículo dijo que ya está resuelto, que se quiere ir a la casa. Y yo, como no le hablé mucho porque se la pasó llorando 1 hora y media, quería hablarle un poco más de la palabra para que esté más segura. 예, 그 같이 찾았던 말씀을 함께 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos el versículo que busqué con ella. 로마서 8장입니다. Romanos 8. 로마서 8장 Romanos 8, 31절입니다. 31. 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말 하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어 주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느뇨? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요? 의롭다 하시는 이는 하나님이시니 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자시니라. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 공고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 가리랴. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada.
기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당케 되며 도살할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재의 일이나 장래의 일이나 능력이나 Y por lo tanto estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. 우리 39절은 같이 읽어봅시다. Versículo 31 leemos juntos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pondrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 예, 요 말씀을 같이 쭉 읽었는데 해결돼 버린 거예요. Los versículos que acabamos de leer son los versículos que leí con la hermana. 그래서 제가 자매님 또 집에 가면 똑같아집니다. Y le dije a la hermana, quédese un poco más que vamos a seguir estudiando porque cuando vuelva a la casa otra vez le va a surgir las dudas. 이제 자기는 흔들리지 않겠대. Pero ella dice, no, ya no voy a estar vacilando, ya estoy firme y seguro. 이제 흔들리면 이 말씀만 붙잡겠다는. Porque dijo, cada vez que esté vacilando y dudando me voy a apoyar en esta palabra. 그 제가 성경 한 구절 읽고 끝난 상담은 그날 처음이에요. Es la primera vez que en una consejería, solo por leer este versículo, se terminó la consejería así de corto. 1시간 반을 울더니 성경 한 절 딱 읽어주니까 끝났습니다. 1 hora y media estuvo hablando la hermana y llorando. Y solo en menos de quizás 5 minutos leímos este versículo y se acabó la consejería. 할 수 없이 그 자매를 보냈습니다. Y porque la hermana ya dijo que ya estaba resuelto, se fue. 해결됐다는데 그럼 어떻게 붙잡고 있을 수는 없잖아요. Porque dijo que ya estaba resuelto, que ya sabía, por eso ya no podía estar con ella y explicándole. 그리고 그 자매를 보내고 제가 이 성경을 다시 한번 쭉 읽어봤어요. Después que la hermana se fue, volví a leer estos versículos. 내가 해결하는 게 아니구나. Y me di cuenta, no soy yo el que lo tiene que resolver, 하나님의 말씀이 능력이 있는 거구나. sino que la palabra de Dios tiene poder de resolver. 하나님의 말씀이 해결하는 거구나. La palabra de Dios es el que resuelve problemas de otros. 그때 하나님이 제 의욕을 꺾었어요. Ahí fue cuando Dios me hizo entender que no viene de mí el resolver problemas de otros, sino viene de la palabra. 우리는 말씀을 밝혀주면 되는 겁니다. Nosotros que solamente como pastor, ¿qué tengo que hacer? Alumbrar la palabra de las personas. 그리고 그 자매 보내고 나서 이 성경을 제가 쭉 읽어봤어요. Después que la hermana se fue, me la pasé leyendo estos mismos versículos. 그 자리에 제가 앉아가지고 얼마나 울었는지 모릅니다. Y no saben cuánto lloré yo ante Dios leyendo estos versículos. 하나님이 나를 이렇게 사랑하셨구나. Porque dije, así fue tanto el amor que tuvo hacia mí. 35절에 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? Versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? 39절에 어떤 것도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. Versículo 39 dice, ni ninguna otra cosa creada se podrá separar del amor de Dios. 여러분, 우리가 그리스도인으로 산다는 건 너무 괴로운 일이 많아요. A veces es algo de sufrimiento vivir como cristianos. 그럼 하나님 나를 구원해 주시고 고아처럼 버려버리셨습니까? Pero que el Señor nos salvó y después nos dejó como huérfanos para que vivamos como queramos nosotros. 예수님 물어보셔요. El Señor pregunta. 나에게 물어보십니다. Y pregunta a cada uno. 너는 나를 누구라 하느냐? ¿Quién decís que soy yo? 예수님은 나를 위해서 십자가에 죽으실 만큼 나를 사랑하셨습니다. Jesucristo me amó tanto para entregar su propia vida en la cruz. 나에게 예수님의 사랑을 보여주셨어요. Y mostró ese amor hacia mí. 그리고 예수님은 말씀하십니다. Y Jesús dijo, 너는 나를 누구라 하느냐? ¿y tú ahora quién decís que soy yo? 여러분에게 예수님은 어떤 분이십니까? ¿Quién es Jesucristo para ustedes? 여러분 성경을 읽다 보면요. 정말 놀라울 때가 많아요. Leyendo la Biblia uno realmente se sorprende acerca de quién es Jesús. 우리 모두 다 겁이 많은 사람들입니다. Todos nosotros somos gente que tiene miedo. 겁이 좀 있어야 됩니다. Pero es bueno tener miedo en realidad. 겁 없는 사람은 저 아파트 옥상에서도 뛰어요. Porque gente que no tiene miedo, o sea, hasta se va a subir arriba de un edificio alto y se tira de ahí porque no tiene miedo. 겁이 있으니까 안 뛰는 거예요. Pero porque tenemos miedo no lo hacemos. 우리는 능력이 너무나 없는 사람들입니다. Porque nosotros sabemos que nosotros no hay ni un poder. 그런 우리를 주님이 구원해 주셨어요. Pero a nosotros así
Tal como estábamos, así nos salvó. 어떻게 구원해 주셨습니까? Pero ¿cómo nos salvó? 예? 여러분, 예수님은 그 십자가에서만 나를 사랑하신 게 아니에요. Jesucristo no solamente me amó, solamente en esa cruz. 예수님의 죽음은 언제부터 시작됐을까요? ¿Desde dónde empezó la muerte de Jesucristo en realidad? 하나님이 나를 사랑하실 때부터 예수님이 죽으실 걸 알고 사랑하셨습니다. Desde el momento que Dios me creó y me amó, Él sabía que iba a morir por mí. Por eso el amor de Dios empieza del momento que me ha creado. 여러분, 이 에덴 동산이라는 것은 하나님의 기쁨의 시간이에요. El huerto de Edén era un huerto en donde tenía que estar la felicidad de Dios. 그 에덴 동산에, 완벽한 에덴 동산에 최초의 죽음이 성경에 기록되어 있습니다. En ese huerto de Edén que estaba lleno de alegría y gozo, empezó la muerte ahí en ese lugar. 성경에 기록된 최초의 죽음이 창세기 3장에 기록되어 있어요. La primera muerte que aparece en la Biblia aparece en Génesis capítulo 3. 자, 어떤 죽음입니까? ¿Qué muerte fue esa? 우리가 성경으로 통해서 보면 최초의 죽음은 바로 이것이다 라고 성경에 기록되어 있어요. En la Biblia menciona que la primera muerte que menciona la Biblia es esta. 그 아담과 하와가 범죄했을 때 Cuando Adán y Eva pecaron, 그들을 살리기 위해서 한 짐승이 피를 흘려 죽었습니다. un animal murió para salvar a los dos. 그게 성경에 기록되어 있는 인류의 최초의 이 지구상의 역사의 최초의 죽음입니다. En toda la historia de esta humanidad fue la primera muerte que aparece en la Biblia. 한 아담과 하와를 살리기 위해서 죽은 거예요. Para salvar a Adán y Eva, tuvo que morir un animal ahí. 여러분, 하나님이 허락하신 최초의 죽음은 생명을 살리기 위한 죽음이었습니다. La primera muerte que el Señor permitió, que Dios permitió en este mundo esa muerte fue para salvar a otras vidas. 그게 예수님이 우리를 위해서 죽으실 것을 말씀하신 거예요. Era la imagen de que Jesucristo iba a venir para salvar a otras personas. 예, 여러분, 예수님은 나를 얼마나 사랑하십니까? ¿Cuánto fue el amor que tuvo Jesús hacia mí? 하나님은 나를 얼마나 사랑하십니까? ¿Cuánto me ama Dios a mí? 여러분, 느껴지셔요? Ustedes de verdad lo sienten. 예? 그 하나님의 사랑이 나에게 얼마나 큰지 여러분 아시냐고요? ¿De qué tan grande es ese amor de Dios hacia mí? ¿De verdad lo saben? 구원 받으셨어요? ¿Fueron salvos ustedes? 거듭나셨어요? ¿Sí nacieron de nuevo? 예? 그럼 여러분에게 예수님은 어떤 분이십니까? Entonces para ustedes Jesucristo, ¿quién es? 이제 내 삶은 내가 나를 구원해야 되는 삶입니까? Ahora de ahora en más mi vida es vivir a mi manera. 예수님 물어보셔요. Jesucristo va a preguntar, 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿quién decís que soy yo? 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Quién decís que soy yo? 우리는 베드로처럼 대답할 수 있어야 됩니다. Tenemos que responder como lo hizo Pedro. 주는 그리스도시요. Tú eres el Cristo. 주님은 나의 구원자시요. Y tú eres mi Salvador. 나의 삶의 모든 것을 구원해 주신 분이시요. Tú eres el Salvador de toda mi vida. 살아계신 하나님의 아들이시니. El Hijo del Dios viviente. 하나님은 이 교회당 안에서만 살아계실까요? Dios solamente vive dentro de la iglesia. 예. 나의 모든 삶 속에 함께하고 계십니다. Él está conmigo en todas las partes donde estoy. 32절을 봐봅시다. Versículo 32 vamos a ver. 로마서 8장 32절. Romanos 8:32. 같이 한번 읽어봅시다. Leemos juntos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 예. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어 주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 우리에게 모든 걸 주신다 말씀하셨어요. Está diciendo que también con él mismo nos da todas las cosas. 하나님이 나에게 예수님을 주셨다는 것은 나에게 모든 걸 주셨다는 걸 말하는 겁니다. De que Dios haya entregado a su Hijo por nosotros está significando que también Dios nos da todas las cosas juntamente con Jesucristo. 여러분, 모든 것 속에 뭐가 들어가 있습니까? ¿Qué incluye en todas las cosas? 예. 여러분이 해결해야 될 어려움도 거기 속에 다 들어가 있습니다. Todas las cosas ahí incluyen los problemas que ustedes tienen que resolver. 그 해결책도 거기에 다 들어 있습니다. Porque la solución a todos los problemas está ahí en todas las cosas. 그 예수님이 나의 구원자라고 깨닫는 순간 여러분들의 삶이 변화됩니다. Del momento que uno realmente cree y recibe la salvación, cambia la vida de uno. 예, 우리 능력은요,
진짜 보잘것없습니다. En nosotros no está ese poder de hacer ese cambio. 보잘것없는 나를 의지하고 사십니까? Ustedes se apoyan en ustedes mismos que son tan débiles. 또 보잘것없는 사람을 의지하고 O 사세요? se apoyan en la gente misma que son también débiles. 예? 뭐 교회 안에서 누구 때문에 상처받았다고 막 사내 중내 하는 분도 혹시 계실 수 있어요. Puede haber gente que es lastimada por tantos hermanos, hermanas y dice que por esas personas dejan de venir a la iglesia. 그 사람 보지 마세요. Pero no miren a esa gente que lo lastima a uno. 주님 보세요. Miren al Señor. 주님 보면 나는 다윗이 되는 겁니다. Si uno mira al Señor aún en los problemas, se convierte en David. 사람 보면은요. Pero si mira al hombre, 나는 사울이 되는 거예요. se convierte en Saúl. 정신이 이상해져 버립니다. Y se va a hacer loco como Saúl. 그 이제 자꾸 성경 봐도 어디 자매 얼굴이 자꾸 떠오르신 분이 있죠. Hay personas que mirando la Biblia se acuerdan de sus propias esposas. 어떤 형제의 얼굴이 떠오르는 O 사람이 cuando 있죠. leen versículos que se refieren para los maridos, se acuerdan de sus maridos. 그 사람은 사울처럼 그 사람에게 포커스하고 있는 거예요. Esas personas se están enfocando en las personas, en el hombre, en el marido y en la mujer. Se están convirtiendo como Saúl. 여러분 다윗은 얼마나 많은 고통을 받았습니까? O sea, David, ¿cuánto realmente ha sido afligido? 이 사울이 막 창을 던져서 죽이려고 했어요. Hasta con lanzas quería Saúl matarlo. 식사 초대해 놓고 막 죽이려고 하는 거예요. Lo invitó a la cena y lo quería matar en ese lugar. 예. 그런데 여러분 다윗은 단 한 번도 사울을 주목했다는 말이 없어요. Pero en ninguna parte de la Biblia menciona que David puso los ojos en Saúl. 여러분 시편 많이 읽으시죠? Ustedes sí leen el libro de Salmos, ¿no? 그 시편 읽으면 어찌 이렇게 내 마음하고 똑같을까? Cuando uno lee el libro de Salmos dice, ¿qué tan realmente parece estar aquí hablando de mi propio corazón? 다윗이 그 고통 속에서 하나님 바라보면서 지은 노래입니다. Porque son salmos que David escribió pasando por todas esas aflicciones cuando tenía la mira en Dios. 시편 69편입니다. Vamos a ver Salmos 96. 시편 69편. Ay, perdón, 69. 시편 69편 Salmo 69. 1절입니다. 69:1. 시편 69편 1절. Salmo 69, versículo 1. 하나님이여 나를 구원하소서. 물들이 내 영혼까지 흘러 들어왔나이다. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. 내가 설 곳이 없는 깊은 수렁에 빠지며 깊은 물에 들어가니 큰 물이 내게 넘치나이다. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. 이 다윗이 얼마나 고통 속에 있었는지를 말하고 있습니다. Está expresando en qué tan sufrimiento estaba David. 그때 다윗은 하나님에게 포커스하는 겁니다. Él aquí se enfocó en Dios. 하나님이여 나를 구원하소서. Y por eso dice, sálvame, oh Dios. 자, 3절을 봐봅시다. Vamos a ver versículo 3. 우리 같이 읽어봅시다. Leemos juntos. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. 내 눈이 새할 정도로 하나님을 바라본다는 겁니다. Dice, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. 왜요? ¿Por qué? 너무 고통 속에 있는 겁니다. Estaba en tan gran aflicción. 다윗을 미워하는 사람이 너무 많았어요. Mucha gente perseguía a David. 얼마나 많았을까요? ¿Cuánta gente había? 머리털보다 많다고 그랬어요. Más que los cabellos de la cabeza, dice. 4절입니다. Versículo 4. 무고히 나를 미워하는 자가 내 머리털보다 많고 물이 내 원수가 되어 나를 끊으려 하는 자가 강하였으니 내가 취치 아니한 것도 물어주게 되었나이다. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar yo lo que no robé. 예, 여러분 나를 미워하는 자가 내 머리털보다 많다. Había los que le aborrecían a David, dice que se han aumentado más que los cabellos de su cabeza. 다윗은 너무나 고통 속에 살아왔어요. De verdad vivió en gran aflicción y dolor, David. 그런데 왜 다윗은 정신 이상이 생기지 않았을까? Pero ¿por qué, sin embargo, David no se volvió loco como Saúl? 다윗은 주님에게 포커스했습니다. Porque David se enfocó solo en Dios. 다윗은 대답했어요. Y David respondió, 주는 그리스도시요
살아계신 하나님의 아들이시니이다. David dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 다윗은 그 삶 속에 대답했어요. En su propia vida él respondió eso acerca de quién era Dios. 다윗이 입으로만 산 게 아닙니다. David no solamente confesó a Dios como el Salvador, 너희는 나를 누구라 하느냐? sino que cuando Dios le hace la pregunta, ¿quién decís que soy? 이 vosotros quién? This is tesos que soy. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? 제가 조금만 더 하면 스페니시 할 것 같아요. Creo que si me esfuerzo un poco más ya voy a hablar bien el español. 자, 여러분, 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Quién decís vosotros que soy yo? 매일 질문해 보세요. Día a día háganse esa pregunta, 주님이 나에게 질문하십니다. porque es una pregunta que el Señor me lo está haciendo día a día. 너는 나를 누구라 하느냐? ¿Tú qué dices que soy yo? 고통의 현장 속에 주님은 물어보십니다. Aún en el tiempo de problemas con aflicciones, Dios hace la misma pregunta. 너는 나를 누구라 하느냐? ¿Quién decís que soy yo? 그때 주님이 나의 구원자시라는 것을 알게 되는 겁니다. Ahí es cuando va a entender uno que realmente es el Salvador de toda mi vida en realidad. 그런데 사람 보면은요. Pero pues, si uno en vez de mirar a Dios mira al hombre, 사울처럼 타락해 버립니다. va a caer como Saúl 사람에게 상처받습니다. y va a ser lastimado por los hombres 사람에게 고통받습니다. y va a ser sufrido por los hombres 사람에게 어려운 일 당합니다. y por los hombres va a ser más atacado todavía. 그 사람만 없어지면 내 문제가 해결될 것 같습니다. Y uno piensa que si desaparece esa persona se le va a resolver el problema, 아닙니다. pero no va a ser así. 그 사람을 하나님이 나에게 허락하신 겁니다. Porque aún esas personas que me aborrecen y me lastiman son personas que Dios lo permitió en mi vida. 그리고 예수님 물어보십니다. Y Dios, aún en esa situación, me va a hacer esta pregunta. 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Vosotros qué decís que soy yo? 예, 여러분 다윗은 주님만 바라보는 거예요. 주님만. David en todo momento miró solo en Dios. 우리 시편 62편을 보겠습니다. Vamos a ver en Salmo 62. 시편 62편. Salmo 62. 1절입니다. 62:1. 나의 시편 62편 1절. Salmo 62:1. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나는도다. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. 2절은 같이 읽어봅시다. Versículo 2 vamos a leer juntos. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. 예. 오직 저만 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 산성이시니 내가 크게 요동치 아니하리로다. No, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. 예, 우리가 주님 바라볼 때 흔들리지 않습니다. Cuando uno mira a Dios, no va a resbalar mucho. 주님 바라볼 때 반석 위에 서 있는 겁니다. Cuando uno mira a Dios, está sobre la roca. 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Qué decís vosotros que soy yo? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 맞아요? ¿Es correcto eso? 맞아요? Sí, es correcto. 진짜로? De verdad. 여러분 삶 속에서 어떤 어려움이 있어도 주님이 어떤 분이시라는 걸 깨달을 수 있습니까? Realmente no importa en qué situación esté pasando en la vida de ustedes, en todo momento realmente ustedes pueden confesar de esa manera. 예, 저도 말씀을 전하는 자입니다. Yo soy una persona que predica palabra. 그런데 저한테 또 고통이 있습니다. En mí también hay aflicciones. 예, 그런데 저는 이렇게 생각이 되더라고요. Pero yo así lo pienso. 주님, 제가 깨달은 그 말씀대로 이제 또 살아야 될 때입니다. Señor, tal como me has dado entendimiento de tu palabra, sé que ahora, así conforme a tu palabra que entendí, tengo que vivir. 형제 자매님들한테는 어려움을 이기라고 이야기를 하고 Yo a los hermanos, por ejemplo, les digo como pastor, hermanos, tienen que con la palabra vencer esa situación. 정작 제가 어려움이 있을 때 그 피하려고 하면 되겠어요? Pero a veces yo teniendo el problema, mismos problemas también, quizás yo no puedo desviarme de esos problemas, también los tengo que vencer. 예, 이 영어의 바다에 하나님이 저를 던져버리신 것 같아요. El Señor creo que me metió en ese mar del idioma inglés para que yo de ahí pudiera vencer. 처음에는요, 하나님,
왜 그러십니까? Yo a veces, al principio cuestioné a Dios, Señor, ¿por qué ahí? 하나님 나 미워하시는 거 아니냐고. Señor, tú me aborreces. 근데 감사하더라고요. Pero después entendí que tenía que agradecer. 야, 이거 한번 마음을 바꿔보니까요. 이건 진짜 이거 돈 주고도 못할 일을 하고 있는 거예요. Porque después de que Dios me hizo cambiar mi corazón, mi postura y pensamiento, me di cuenta que era un gran privilegio y una gran oportunidad que el Señor me lo ha dado. 예, 미국 해병대는 수영 가르칠 때 바다에 그냥 던져버린다잖아요. Lo de la Marina aquí en Estados Unidos dicen que a los soldados de la Marina, para que aprendan a nadar, los tiran ahí directo en el mar, dicen. 10분에서 30분이면 수영 배워버린답니다. En 10-30 minutos dice que los tiran ahí en el mar y aprenden a nadar. 예, 강하게 키우는. Así, o sea, fuertes, así los hacen para que estén entrenados. 왜요? 하나님이시기 때문에. ¿Por qué? Y así lo hace también con nosotros, porque Dios también nos entrena de esa manera. 하나님이 살아계시고 도우시기 때문에 우리를 고난 속에 던지시는 겁니다. Porque Dios es fuerte y Él es el que nos va a salvar, por eso nos da esos tiempos de meternos en aflicciones, nos da esos momentos para que Dios nos pueda ayudar en eso. 우리가 그 고난 속에 있을 때 주님을 더 알게 되는 거예요. Porque cuanto más uno está en aflicciones, más conoce ese Dios que está con uno. 자, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그 준비가 된 베드로에게 예수님은 또 이 말씀을 하십니다. A ese Pedro que hizo esa respuesta y estaba preparado, Jesús le dice esto. 우리 마태복음 16장입니다. Vamos a volver a San Mateo 16. 18절입니다. Versículo 18. 마태복음 16장 18절. San Mateo 16, versículo 18. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 베드로가 예수님이 어떤 분이신 걸 알았을 때 교회의 비밀을 소개하는 겁니다. Cuando Pedro realmente supo quién era Jesucristo, aquí le está mostrando el secreto de la iglesia. 교회는 예수님의 것입니다. La iglesia es de Dios. 그래서 예수님이 지키십니다. Y por eso Dios es quien protege la iglesia porque es de Él. 그 예수님이 우리에게 특별하게 주신 게 하나 있어요. Y hay algo especial que ese Dios, Jesucristo, nos ha dado. 19절입니다. Versículo 19. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 예수님 우리에게 천국 열쇠를 주셨어요. Jesucristo nos dio la llave del reino de los cielos. 자, 질문해 보겠습니다. Les hago una pregunta. 열쇠로 문 여는 거 쉬워요, 어려워요? ¿Es fácil abrir con las llaves la puerta? 예? ¿Es fácil abrir una puerta con las llaves? 자, 열쇠로 문 여는 거 쉬워요, 어려워요? ¿Es fácil o no abrir con las llaves la puerta? 자, 복음 전하기 쉬워요, 어려워요? ¿Es fácil predicar el evangelio o no? 열쇠 여는 거 쉬워요, 어려워요? ¿Fácil abrir con las llaves una puerta? 복음 전하기 쉬워요, 어려워요? ¿Predicar el evangelio es fácil o no? 예수님 말씀하셨어요. Jesucristo dijo. 그 열쇠를 만들어 주신 예수님은 고통 받으셨습니다. Jesucristo que hizo esas llaves, Él fue afligido en la vida también. 나에게 아주 적은 수고만 하도록 허락하셨어요. No solamente nos permitió poco de aflicción para que vivamos por Él, a comparación de lo que Él fue afligido por nosotros. 이제 너는 이 열쇠를 여는 수고만 하라는 거예요. Solamente que Él nos dio el trabajo de abrirles esas llaves a la gente. 자, 복음 전하기 쉬워요, 어려워요? ¿Es fácil predicar el evangelio o no? 어려우세요? ¿Difícil? 열쇠 열기 쉬워요, 어려워요? ¿Fácil abrir una puerta con llave o difícil? 열쇠 열기 쉬워요, 어려워요? ¿Abrir con una llave la puerta es fácil o no? 예? 예. 근데 잘못된 열쇠로 열려면 어려워요. Pero cuando uno no tiene la llave correcta a esa puerta, difícil abrirla. 열쇠를 절반만 넣고 돌리려면 힘들어요. Si uno nomás le mete la mitad de la llave y quiere abrir, no va a abrir. 이 열쇠를 정확히 넣어서
돌리기만 하면 됩니다. Hay que meter esa llave exactamente a esa puerta y abrirla y es fácil. 내가 어떤 사람에게 복음 전해줘서 그 사람이 구원받았다면 우리는 열쇠를 연 수고밖에 안 한 거예요. Si una persona yo le prediqué y recibe salvación por medio de la palabra, el trabajo que yo hice nada más es ponerle la llave y abrírsela. 어떤 사람 누구를 전도한 간증을 내가 들었습니다. Yo escuché el testimonio de una persona que predicó a otra persona. 간증을 쭉 듣다 보면은요, 예수님보다 자기가 더 고통받았어. Y cuando uno escucha ese testimonio, parece que uno sufrió más que Jesucristo. 여러분 어리석은 겁니다. Eso es necio en realidad. 나는 열쇠 연 수고밖에 안 했어. Porque nuestro trabajo fue solamente algo simple y fácil, abrir la llave. Era. 죽을 힘을 다해서 열어야 됩니까? Que hay que poner bien mucha fuerza para abrir una puerta con una llave. 하나님, 나는 이거 진짜 적은 수고밖에 안 했습니다. Señor, el trabajo que hice a comparación de lo tuyo no es nada, es poco lo que acabo de hacer. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 자, 우리 형제자매님들 열쇠 열로 갑시다. Todos nosotros tenemos la llave, ahora hay que ir a abrirlas con la llave las puertas. 힘들지 않습니다. No es difícil. 예수님이 힘들어서 십자가에 죽으셔서 열쇠를 만들어서 나에게 주셨어요. El Señor fue el que sacrificó todo, el que sufrió todo para morir en la cruz y darme esa llave a mí. 이제 우리 가족들에게 넣어서 열면 됩니다. Nosotros con esa llave hay que ir a cada uno de los familiares y abrirles la puerta a ellos. 내 친구들에게 넣어서 열면 됩니다. Ir a los amigos y abrirles la puerta con la llave. 열지 않으니까 안 열리는 거예요. Porque uno no va y le abre, por eso está cerrada. 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Quién decís que soy yo? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 우리 가주중앙교회 우리 형제자매님들 주님이 어떤 분이신지 정말 깊이 깨달아야 됩니다. Es importante realmente entender en lo profundo del corazón de quién es realmente Jesucristo. 정말 주님이 나를 얼마나 사랑하신 분인지 깨달아야 됩니다. De verdad entender en profundidad acerca de ese amor de Cristo. 그리고 주님이 어떤 분이시라는 걸 알았으면 이제 열쇠 여시면 돼요. Y si realmente uno sabe quién es ese Cristo, hay que ir con esa llave abrir la puerta. 주님만 바라보시면 됩니다. Y solamente poner la mira en Dios en toda situación. 함께 기도하겠습니다. Vamos a orar. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre lleno de gracia y amor, te damos gracias. 죄악 가운데 살던 저희들이었습니다. Nosotros vivíamos en pecados. 죽으면 끝이라고 생각하고 살았던 저희들입니다. Pensábamos que esta vida era lo único que había. 우리의 눈을 열어 영원한 천국을 알게 해주심을 감사드립니다. Pero gracias porque has abierto nuestros ojos para poder ver el reino tuyo. 예수님의 그 크신 사랑으로 영원한 천국에 갈 수 있는 소망을 주심을 감사드립니다. Por ese gran amor de Jesucristo muriendo en la cruz, nos has permitido de ir al cielo y nos has dado esa esperanza y te damos gracias. 이제 우리 남은 삶이 주님 복음 증거하다가 주님 만날 수 있도록 도와주옵소서. Y el resto de nuestras vidas, ayúdanos a poder vivir predicando este evangelio y luego encontrarnos contigo. 오늘 위에 모든 삶 또한 주 성령 안에 드려지는 삶이 되기를 원합니다. Y que todo el día de hoy también sea un día entregado para ti por el Espíritu Santo. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos ama.